अरे रोमियो अरे मो पर मो झील को साक्षात करने को आसी अथच ए पर्यंत मो झील तनु कहीं तनु दे सखी मान सहित खेलवा जाइछंती सार हो भल कर अरे रोमियो अरे ए समय मो झील खेलबनी तो हाँ खेल किए किंतु रोमियो अरे तो बापा कथा मध्य तार निश्चय मन रहा कथा कोठी मो झील खेल जाऊँगी शीघ्र एठिकी डाकी दे अरे मो पर साक्षात करी सारे आपण जदि व्यस्त हो जाउछंती एक क्षणी डाकी दउछि सार ठीक अच्छे आलो मा तनु देई अरे जोठारे थिले मध्य बापा पाखरे उपस्थित हुआ अरे माँ ध्यानमर भक्तिभरा भूमिष्ठ प्रणाम बापा आयुष्मान भव दीर्घायु भव उठिरे माँ अरे भगवान तेरो मंगल करंतु बापा मारे हाँ बापा अरे अनेक समय है मुझे आसी तुते अपेक्षा करिछि खेली बापा मु सखी सहित खेलबा पई जाइथिलि बापा से पवन को हो भल करिछि बापा अरे ए समय तू न खेलिबु तो औ खेलिबो के बापा किंतु रे माँ हाँ बापा अरे तो बापा कथा मध्य तुरो निश्चय मन रहिबा कथा बापा आसे आसे समाटा हो गला बोली तुम एमिति कथा कहछ काहे की बापा अरे माँ बापा अरे तू तो जानिछ तू सबरो एकमात्र अड़ियाड़ कन्या हाँ बापा औ तोते दंदन देखिले मुती चतुर्थी को केमिति अंधकार देखा जाए हेले बापा छाड़ सी कथा एने तो आसी जाइछि ना निश्चय हेले बापा कथाटी गबिल भाबिछि कथाटिए कहबू हाँ पुणी मो पाखरे हाँ बापा बेड़ी लाजू छे बापा नी बोलू करे मा दिल खली करतर हुआ के मनर कथा कह अरे हम रे बापा अरे कौन कहबे को जाउछु शीघ्र शीघ्र सफा सफा कहि दे रे माँ बापा आसंता काली देवदेव महादेव को जागर अच्छी बापा जानिछि मुते अनुमति दिया मु चली जीवी से पवन को स्वर्ण चंपा फूल पाई अरे माँ बापा अरे तू कौन कहछु तू पुणी से स्वर्ण चंपा फूल पाई छे पुष्पोद्यान को चली जीवु हाँ बापा नाई रे माँ बापा अरे से घोर कारण मथुरी अनेक हिंस जंत्र माने रहंती हाँ सार से पुष्प उद्यान रे नाग देवता थांती सार सुनिलु रे माँ बापा रोमियो कौन कहले सुनिलु अरे से पुष्पोद्यान मथुरी कोडी नाग देवता रहंती हेले हमें देखि के चली बापा नाई रे माँ बापा तथापि मु कहूछि तू होछु झियो पिला आउ झियो पिला माने सेही घोर कारण मथु को जिबारो जमारो उचित हबन बापा मु एकुटिया जाऊनी सखी सहित जाई फेरी आसीबी अरे हे माँ अरे जानिली तो कथा अरे सख्य माने मध्य झियो पिला आउ झियो पिला माने केबेले से घोर कारण मथु को जिबारो जमारो उचित हबन ताले मते अनुमति देबिनी बापा जमारो नाही बापा अरे माँ हे पूजा पियारा विनती मोहरा प्रकाश तबगारा हे पूजा पियारा विनती मोहरा प्रकाश तबगारा सहचरिता देवी मुकानन सहचरिता देवी मुकानन पूजा पियार विनती मोहर प्रकाश तबगार हे पूजा पियार विनती मोहर प्रकाश तबगार
ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ସକାଶେ ଯିବି ମୋର ବନର ସନ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ସକାଶେ ଯିବି ମୋର ବନର ଚରାଇବି ଯାଇ ହରଙ୍କ ପାୟରେ ଚରାଇବି ଯାଇ ହରଙ୍କ ପାୟରେ ପାହେ ବେଟି ଟଙ୍କର हे पूजा पियर विनती मोहर प्रकाश तबगर हे पूजा पियर विनती मोहर प्रकाश तबगर अरे माँ बापा अरे आम बगीचार जहाँ सब फूल अच्छी हाँ बापा से फूल तोले आनी देवदेव महादेव को पूजा कली कौन से प्रसन्न हेबेनि नाई बापा प्रसन्न हेबेनि ताले दोती निश्चय से स्वर्णचंपा फूल ही दरकार हाँ बापा तथापि मु कहूँ बापा সেই ঘোর কারণ মধ্যকু যা পাই মু তোতে অনুমতি দেই পারিবিনি 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 बापा तम जदि मते अनुमति न देछ ना बापा मु तम सहित जे मोर कथा हेबिनी আরে মা আলো আলো হে তনু মা আরে রাগরুষা অভিমান ছাড়ি দেলো মা তো বাপা কু কই তো পুষ্প উদ্যান ଯିବା কথা ফাইনাল করুছি সারে ଆପଣଙ୍କ একমাত্র অলিଅଳ ଝିଅ ତା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସାର୍ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପ ତୋଲିକି ଚାଲି ଆସିବେ ସାର୍ আরে রমেও ସାରେ আরে তোপরে কହୁଥିଲু সে পুষ্পতনের কোড়ি নাগ দেবতার হন্তি ଥାନ୍ତି ও ভଉଣୀ কହୁଛୁ অনুমতি দেই দিও କଥା କ'ଣ କି ସାର୍ ଆମ ତନୁମା ସାଧାରଣ କାମରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ଆଣିଲେ ସିନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆମ ତନୁମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ବରଟେ ମିଳିବ ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ରମେ ସାରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବି ହଁ ସାର୍ ହରେ ମା ତମେ ହରେ ମା ଆସେ ମା ଆରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆ ଆରେ ମୁଁ କଣ ତୋତେ ମନା କରିଦେଲି ବୋଲି ତୁ କଣ ତ ମନ ଉଣା କରି ବସିଛୁ बापा ନାଇଁ ରେ ମା ଆରେ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ସେ ଘୋର କାନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ ରେ ମା बापा सते मु फूल बन जीवी बापा ନିଶ୍ଚୟ बापा ନିଶ୍ଚୟ ମା ଆରେ ମୁଁ କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ ତୋ ମନ ଉଣା କରିଛି ନାଇଁ ବାପା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଫୁଲ ତୋଲାଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ बापा ताले मते अनुमति दियो बापा ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି अरे रोमियो ସାରେ अरे तू कहले बोली ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସେଇ ଘୋର କାଣ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତିଟା ଦେଇଛି ହେଲେ ସେଇ ଘୋର କାଣ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବନି ତ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବନି ସାର୍ ସାରେ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘୋର କାଣ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ସାର୍ अरे रमेश ସାର୍ अरे तनु जेतेबेले मो झियो ସାର୍ ସାର୍ तोर कोन एते दायित्व हबनी कि ହବ ସାର୍ ହବ किंतु गोटाए कथा मन रखियो କୋଉ କଥା କି ସାରେ सेई घोर केन मथुरी मो झियो तनु जेमिति तोते चिन्हे परिबोनी रे बापा ତମ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇକି ଯେ ମୋତେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ बस ସାରେ तोते छत्तम बेसी है मो झियो सोबनी
ପାଖେ 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 ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ସାର୍ ସେଇଆ କରିବି ସାର୍ ତାହେଲେ ଝିଅ ମୋର ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଇ ଘରକାର ମଧ୍ୟକୁ ସାର୍ ସାର୍ ତୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯା এক ছড়ি গলি সার ଠିକ ଅଛି সারে